हेलो संगे बापू सब चलतु एक पौराणिक गप पढ़िया। बुद्धिमतार पात्र। राजा वीर सिंह जड़े सामंत राजा थिले। से मुगल मानकर सार्वभौम को स्वीकार करते। यह प्रतिबदल से निज राज्य पाई शांति चाहूले। साधारण लोकों सबु काले सबुठारे शांति निरापदा और जीवन धारणार संबल गुरुत्वपूर्ण ही होता है। राजा वीर सिंह यह बुझी पारिथिले। अवश्य राज्यर केतक युवक या ना पसंद करते। संसार हालचाल सहित परिचित राजा सेमानंक कथारे प्रभावित हेउ नथिले। अपर पक्षे प्रतिथर से सेमानंकु संपूर्ण स्वाधीनतार दाबी वास्तव दिग सचेतन कराउथिले। से बुझाउथिले तुम मानक परि मु मध्य संपूर्ण स्वाधीनता कामना करे, किंतु मोगल मानक सहित मुकाबिला करिया परि संबल आंबर नाही। आमे पराजित हेबा। आम भितरु अनेक बंदी हेबे, केतक फांसी खुंटर झुलिए। आम राज्य रास्ता घाट विद्यालय स्वास्थ्य सेवा सबु ठीक चली। आमे अधिक कौन आशा करिया। एपरिक से युवक को बुझाई देउथिले। थरे युवक माने एक प्रकार अड़ी बसिले। सेमानक मध्य जणे जुक्ति कला, बुद्धिहान लोक असंभव को संभव करिपारे। ओह, आम पाखरे बुद्धिहान लोक यथेष्ट थांदी कि? राजा दीर्घश्वास पकाइले। आम पाखरे अछंती। युवक कहिला, मु जाने। मु जाने जे अकबरंक दरबार जेते बुद्धिहान पारिषद अछंती, पृथ्वी अनेक केउठी सेपरि नाहांती। तुम्भे माने मुगल दरबार बुद्धिहान लोकों बुद्धि तुलन निजको अधिक बुद्धिहान साब्यस्त करिया को चाहो, तेबे मु जेकोसी प्रकार परीक्षा देवाकू चाहे। राजा शांत और अविचलित हो कहले। युवक माने मोगल मानक बुद्धिमत्ता मापिया पाई एक योजना प्रस्तुत करिया को राजा को किसी समय देवाकू अनुरोध कले। राजा ताहा ग्रहण कले। गोटे सप्ताह पर युवकों मध्य जड़े राजा को साक्षात कला। से राजा को प्रस्ताव देला, महाराज आमे मोगल दरबार को गोटे पात्र बुद्धि पठेया को अनुरोध जणाया। पात्रे बुद्धि? बुद्धि कौन पात्रे भरी पारे? राजा विस्मित हेले। आपण यह असंभव मन कर महाराज? निश्चय। तेबे बुद्धिहान लोक असंभव को संभव करिपारे, यह मध्य सत्य अटे। युवक यही कथा मने पकाई दे कहिला, जदि मोगल दरबार ठीक उत्तर दे पारे, तेबे आमे संपूर्ण स्वाधीनतार दाबी होरी आसबु। युवक जनक राजा को कहले, मोर किसी आपत्ति नहीं, किंतु मो मनरे अनेक भय सृष्टि हेउची। मोगल दरबार ज्ञानी लोक माने आम योजना कथा बुझी पारिबे। सेमाने हुए तो यह ठीक जवाब दे पठाइबे। आमे मोगल दरबार बुद्धिमतार परीक्षा देइथारु आमको क्षमा मगाए, किछि दंडर व्यवस्था करी। राजा तरबरिया भावे किछि करियाकू चाहू नथिले। जेउ माने साहसिकतार सहित पदक्षेप नहीं थांती, सेमाने सफल होइतांती। युवक जनक आत्मविश्वासर सहित कहिला, जदि से जानी थाए सफलतार किछि उचित सुजोग रहिछि। महाराज निज मन कथा जुक्त कले। महाराज मु प्रार्थना करुछि, आपण यही उपाय करंतु। का पुरुष परि हारिया को भय करिया नहीं। युवक पुनश्च अनुनय हेला। शेष राजा ताहा स्वीकार कले। सम्राट उपहार सहित जड़े दूत को से मोगल दरबार को पठाइले। दरबार समस्ते उपस्थित थिबा समय दूत पहुंचला। से राजा को सलाम जनाई सिंहासन शेष भाजे निजर भेटी रखिला और अपेक्षा कला। राजा वीर सिंह किपरि अछंती? आलाम्पना मो राजा आपण कृपार खूब भलरे अछंती। दूत निजर चातुर्य कलारे यह प्रकाश कला। उपहार पाई राजा वीर सिंह को धन्यवाद। आमठारु राजा आउ किछि आशा करंती कि? सम्राट अकबर जानिया को चाहिए। आपणक अनेक ज्ञानी शुणी ज्ञानी गुणी आपणक दरबार स्वभावित करुछन। तेणु आपण जदि चाहिए आम राजा को बुद्धिमतार गोटे पात्र पठाई दे पारिबे। दूत एपरि अजब अनुरोध को एपरि उपस्थित कला जेपरि से एक साधारण कथा कहूची। पात्र अनेक जिनिस रही पारे, किंतु बुद्धि? पात्र बुद्धि रहिबा कथा किए कौन आगुरु शुणिछि? बुद्धिहान लोकर मुंडरे बुद्धि थाए, पात्र नुह। सम्राट यही कथा भावी विचलित हेले नहीं। तांको दरबार ज्ञानी पारिषद माने यही कथार समाधान खोजी पाइबा संपर्क से निश्चिंत होथिले। तेणु से दूत को कहले, गोटे मास पर राजा पाखक ताहा पठाई दिया जिबार बंदोबस्त कराजियो। मणि आपणक बड़ दयालु। मो राजा आपणक सामंत राजा हेबार सौभाग्य पाई निजको धन्य मन करती। दूत नई पड़ी चट्टाणर धूली को मुंडरे मारी प्रणाम जणाइला और विदाय नेला। राजा अनुरोध कथा शुणी पारिले तो
ରାଜା ଏବେ ପାରିଷଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚହ୍ନାପନା ସର୍ବବନିଷ୍ଠ ପାରିଷଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଉ। ସମ୍ରାଟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାକୁ ନୀରବ କରାଇଲେ। ପାରିଷଦମାନେ ମଥା ତଳକୁ କରି କହିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଶେହେନଶାହ, ମୋତେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାତ୍ରରେ ଭରି କରି ବୁଦ୍ଧି ଆଣିଦେବି। ବୀରବଲଙ୍କ କୋମଳ ସ୍ୱର ସଭାଗୃହର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କଲା। ତୁମେ ପାରିବ ତ ସ୍ନେହଶାହ? ମୁଁ କେବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଦଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିଛି। ଏହା କହି ଆକବର ଅନ୍ୟ ପାରିଷଦଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଗୋଛାଏ ନିଚ୍ଛମା। ବୀରବଲ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନଠାରୁ ଟିକିଏ ସଅଳ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସି ହସି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବୀରବଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳଖିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ବାଡ଼ିର ଗଛଲତା ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଗୋଟିଏ ଲତାରେ ଏକ ବଡ଼ କଖାରୁ ଫଳିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିକଟରେ କଷି କଖାରୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହା 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏହା ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଠିଆ ନେଇ ଆସିଲେ। ପାତ୍ରଟିକୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖି ଲତାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଟେକି କଖାରୁ କଷିକୁ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଫଳରେ କଖାରୁର ଡଙ୍କ ପାତ୍ର ଦୁଇ ପଟକୁ ଲମ୍ବି ରହିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ହେଲା, ବୀରବଲ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ। ତାପରେ ପତ୍ନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକିଦ କରି ବୁଝାଇଲେ, ଯେପରି କେହି ସେହି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଓ ପାତ୍ରକୁ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରନ୍ତି। ବୀରବଲ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥାଇ କଖାରୁଟି ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଏତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ପାତ୍ରଟିକୁ ତାହା ଫଟେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଛୁରୀରେ ପାତ୍ରର ଦୁଇ ପଟକୁ କଖାରୁର ଲତା ଡଙ୍କ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଏକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପାତ୍ରଟିକୁ ଧରି ସିଧା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସ୍ନେହଶାହ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭରା ପାତ୍ର। ଚଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ରାଜା ବୀରସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବୀରବଲ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଜାଣ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ହଁ ମଣିଆ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇବ, ସେ ଏଥିରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ କି ଦରଦରା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମ ପାତ୍ର ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ପାତ୍ରର ଦାମ ବାବଦକୁ 10,000 ମୋହର ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର। ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ବୀରବଲ ହସି ହସି କହିଲେ। ବୀରବଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ରହିଛି। ଆକବର ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ହାତରେ ତାହା ରାଜା ବୀରବଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପାତ୍ରରୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବୀରବଲ, ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଅ। ଆକବର ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ବୀରବଲ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ପାତ୍ରକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ରାଜା କଖାରୁଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ 10,000 ମୋହର। ବୀରବଲ ହସି ପକାଇଲେ। ତୁମେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଚତୁର। ଆକବର ବୀରବଲଙ୍କ କାନ୍ଧ ଥାପୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ଅଛି। ମାଠିଆର କ୍ଷତି ନ କରି କଖାରୁକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିଲା। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ି ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଏବେଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଗିପଡ଼। ସମ୍ରାଟଙ୍କ 10,000 ମୋହର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ 10,000 ମୋହର ଆଣି ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଦେଇଗଲା। ଆମ ରାଜକୋଷରେ 10,000 ମୋହର ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ବୀରବଲ କହିଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପାରିଦର୍ଶକ ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକବର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଭୟ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ବୋକା ମନେ ହେଉଥିବା ପାରିଷଦଙ୍କୁ ବୀରବଲ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ହାସ୍ୟ ସାରା ସଭାରେ ଖେଳିଗଲା। ତୁମକୁ ସେହି ଅର୍ଥରୁ ଅଧା ମିଳିବ। ବୀରବଲ ଆକବର ମନଖୋଲା ହସ ହସି ଘୋଷଣା